नमस्कार संग्रामी अभिनंदन जय जगन्नाथ। आशा करे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। हमर जो संघर्ष किछि दिन हलानी एबे जेहेतु आसंता काल ठू कोड ऑफ कंडक्ट लागि जिवो किंतु आम संघर्ष केबे सरीबने। आमे बहुत दिन हेलानी जो पुराना पेंशन लड़ाई चली आगु को आउरी जोरदार भी हबो जेतल पर्यंत ओडिशा रे पुराना पेंशन लागू न होई सारछि। ता सहित हेल्थ इंश्योरेंस आमे लास्ट थर दल मेमोरेंडम देइथलो राज्य सरकार तरफ मध्ये प्रतिश्रुति थिला जे पुराना हमर जो हेल्थ इंश्योरेंस लागू करिवे। कारण मझिरे जेतबळे बहुत कम लोक अन्य मानक हेई नतला सेतबळे लागू गले तेलिया मुंडरे तेल माने लगला बळे हबो बोली राज्य सरकार ने विलंब करथिले। आमे एबे तळे देइथिलु मेमोरेंडम सरकार तरफ माने जवाब आसला जे सरकारी कर्मचारी लागू हबो। आशा भी अछि राज्य सरकार काले घोषणा करिवे। एचआर मध्ये आमे सुनिया पाउछु जे मुख्यमंत्री कार्यालय को बोधे सेटा को अप्रूव हेइची घोषणा भी हेई पारे। आउ जीएस बहुत दिन हेलाने आमे कहथुलु कारण जीएस टा गोटे नंदर माने ये रही जाए समान दाबी करंत लेकिन जीएस सबटु बड़ दाबी जन्म हेल्थ इंश्योरेंस जो निहाती दरकार। जेतले आमे गोटे कर्मचारी मर जाउचंती आमे 100 500 देकी 50,000 71,000 देकी देई पारछंती किंतु आमे तांको पूरा आर्थिक दुरावस्था रु मुक्ति पारनै। जीआईसी गोटे जे कि तांको परिवार को आर्थिक दुरावस्था रु दूरेई पारिबो। जेतले 1.5 लाख थिला सेतले बहुत प्रयास करी सेरा 4 लाख होइतला ताहाको एबे 50 लाख करंतु सेतरे आमे प्रीमियम जोडा कटुचे हमर प्रीमियम दबु सेत पई हेल्थ इंश्योरेंस जीएस ता सहित 6 ईयर दो काउंट मध्य आमे मेमोरेंडम देइथिलु हेल्थ डिपार्टमेंट रो चली थिला किंतु सरकार तापरे आउ किछि आगु को बढ़ई नांती। आशा भी सेटा को 6 ईयर टा काउंट विथ नेशनल इंक्रीमेंट हो जहा भी हो सेटा किछि करिवे। ता सहित आमे ओपीएस पई मध्य प्रयास चलीची जेहेतु कोड लागि जिवो जे आम दाबी सरीबने। आमे मैनिफेस्टो रखिया पई सब राजनीतिक दल को चिट्ठी लिखिबु मीट करिबु जे पुराना पेंशन को तांको मैनिफेस्टो रखिया पई। विभिन्न राज्य मध्य मैनिफेस्टो रखी की सरकार आसिले घोषणा करछनी आमे तांको स्वागत करिबु। जदि राज्य सरकार मैनिफेस्टो रे राज्य सरकार घोषणा करिया पई कि कोनोसे दल रखिबे से बाबद आमे प्रमुख भाव आलोचना करिबु। जेते विधायक अछंती किबा जो आगु जो माने कैंडिडेट हेबे तांको मीट करिवु या को गोटे बड़ प्रयास करिवु। गोटे राजनीतिक एजेंडा रहिबो 1 नंबर पॉइंट रहिबो सरकार कर्मचारी पुराना पेंशन लागू करिया पई। आमे काहा विरुद्ध नुहे आमे काहा सपक्ष नुहे आमे रहिबु पुराना पेंशन आ कर्मचारी मानकर हक आ स्वाभिमान पई आमे मिलित होइके लढुछु। किछि संगठन मैक्सिमम संगठन सरी जाइछि किछि संगठन को घोषणा भी हेई नै। आशा करी आ भीतर घोषणा हबो नहले तांकर लड़ाई जारी रहो। आज नहले भी काली निहार सफलता मिलिबो जेतबळे कि कॉन्ट्रैक्चुअल उच्छेद हला बहुत संघर्ष परे माने बहुत संगठन रो कैडर रिस्ट्रक्चर हला। आशा कि अन्य माने जो माने हेई नांती से माने निजे आगु को आसंतु एवं लड़ाई करंतु। सोइला पुर भाग नाही एबे मध्ये हे जूनियर टीचर बहुत दिन रो प्रतिश्रुति परे रेगुलर न करथिले मध्य जो दरमा 20,000 बढ़ेले किंतु जो इनिशियल जी स्टार्टिंग रहबे से माने अन्य मान जो मान अछन तांको पई लड़ाई करंतु माने स्टार्टिंग रो सेटा बढ़ई नांती 3 वर्ष परे बढ़ई चंती चाहेले भी टिके पूर्वरु बढ़ईथिले से माने आउरी खुशी हेई थांते हमकु मध्य समालोचना आमे मुक्ति पाई थांतु। जहा भी हो आमे तो किछु ने सब जगह आ सरकार कर आमे केवल खाली प्रयास करिबा आमे हमर परिश्रम करूछु। आमर गोटे शक्ति होची आमे समस्त को सांगे लेके लड़ुचु। केबे कोडा दूर हो जाय थाय पारे लेट हेई पारे कोडा शीघ्र मिल जाय थाय पारे। आमे कर्मचारी एकता जिंदाबाद आम सब हक पूरण पाई
ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। 7 ପେ ବୋଧେ ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ, ଯଦି ବି ଆଉ କୋଉ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଜିଆଇଏସ୍ ନହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଶା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସଂଗଠନ ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାଡରରେ ମାତିଥିଲେ, ବହୁତ ସଂଗଠନର ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଜଣ ବି ମାନେ କିଛି ହେଇନି ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସେ 2013 ପୂର୍ବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓପିଏସ୍ ଘୋଷଣା ନହେଲା ତା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ କି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲଢିବା। ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବେ। ଆମେ ଆମ ହକକୁ ଲଢିବା, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା ପିଢି ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉଭଳି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରେଗୁଲାର ହେଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ ପାଇଲା ପରେ ସଂଘ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇ କାହାଠୁ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ବି କେବେ କୌଣସି ଚାନ୍ଦା ବି ନେଇନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଆଗକୁ ଯୋଉ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ଲଢେଇ କରିବୁ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ପୁଣି ଯୋଉ ଆଗଲା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ସବୁ ସଂଗଠନ ବସିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ମାଲକାନଗିରି ଜୋନ ୱାଇଜ କରି ବସିକି ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ ଆମ ଲଢେଇକି। ଆମର ହକ୍ ଆମେ ପାଇବୁ। ଆମ ହକ୍ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ଆମେ ଆମର ଲଢେଇ ଲଢିବୁ। ଏଇଟା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କାହା ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ଆମ ସପକ୍ଷ ହଉଛି କଣ, ପୁରୁଣା ପେନସନ ଆମେ ସହିତ ରହିବୁ। ପୁରୁଣା ପେନସନ ହିଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବ। ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦରମା 50,000 ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 50,000 ଦରମା ନଥିବ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବ। ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ପାଣି ଚାମଚେ ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ଯଦି ହଁ ପଇସା ଥିବ, ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କାଳିଆ ଦେଖୁଛି। ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଯିଏ ବି ଦେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଂଗଠନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବନି କିଛି। ଯୋଉ ସଂଗଠନରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସଂଗଠନ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଜଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଜଗା ବିଚାର କରିବ। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଶା କରିବେ ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଲଢିବୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ବିଜୟ ମଲ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ।